वर्षा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखो परम सुहाई। फूले काश सकल मही छाई, जनु भरोसा कृतु प्रकट बुढ़ाई। उदिति अगस्ती पंथ जल शोषा, जिमि लोभो शोषो संतोष। सरिता सर निर्मल जल सोहा, संत हृदय जस गत मद मोहा। रस 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 सुख सरित सर पानी, ममता त्याग करहि जिमि ज्ञानी। जाने शरद ऋतु खंजन आए, पाई समय जिमि सुकृत सुहाए। पंक न रेहु सो असि धरनी, नीति निपुण नूप के जसी करनी। जल संकोच विकल भई मीना, अबुध कुटुंबी जिमि धनहीना। बिनु घर निर्मल सोह आकाश, हरिजन इव परिहर सब आशा। कहु कहु वृष्टि शारदा थोरी, कहु एक पाव भगत जिमि मोरी। चले हर्षि तज नगर नुप, तापस बन के भिखारी। जिमि हरि भगति पाई श्रम, तजहि आश्रमे चारी। सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमि हरि शरण न एको बाधा। फूले कमल सोह सर केसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। मुंजत मधुकर मुखर अनुपा, सुंदर खग रब नाना रूपा। चक्रवाक मन दुख निशि पेखी, जिमि दुर्जन पर संपत्ति देखी। चातक रटत तुषाति ओहि, जिमि सुख लहई न शंकर द्रोही। सरदा ताप निशि शशि अपहरही, संत दरस जिमि पातक टरही। देखी इंदु चक्र समुदायी, चितमय जिमि हरिजन हरि पाई। वसक दंश बीते ही मित्रास, जिमि द्विज द्रोह किए कुल नाश। भूमि जीव सकल रहे, गए शरद ऋतु पाई। सदगुर मिले जाहि जिमि, संशय भ्रम समुदायी। वर्षा गति निर्मल ऋतु आई, सुदिन तात सीता के पाई। एक बार कैसे हूँ सुधि जाने, कालहु जीती निमिष महु आने। कतहु रहु जो जीवति होई, तात कतन जतन करि आनहु सोई। सुग्रीव हूँ सुधि मोरि विसारी, पावा राजकोषपुर नारी। जेहि सायक में मारा बाली, तेहि सर हतो मूढ़ कह काली। जासु कृपा छूटो मद मोहा, ताको उमा की सपने कोहा। जाना यह चरित्र मन ज्ञानी, जिन रघुवीर चरण रति मानी। लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना, धनुष चढ़ाई गहे करबाना। तब अनुजहि समझावा, रघुपति करुणा शिव। भय देखाई ले आवहु, तात सखा सुग्रीव। यहाँ पवन सुत हृदय विचार, राम काज सुग्रीव विसार। निकट जाई चरण सिर नावा, चारु विदित ही कही समझावा। सुनि सुग्रीव परम भय माना, विषय मोर हरि लीनेव ज्ञाना। अब मारुत सुत दूत समूहा, पठाभो कह जात बानर जूहा। कहु पाक महु आवन कोई, मोरे करता कर भद होई। तब हनुमंत बोलाए दूता, सब करी सन्मान बहुता। भय और प्रीति नीति दिखराई, चले सकल बर नहीं सिर नाई। यही अवसर लक्ष्मण पुरी आए, क्रोध देखि जाता कपि। हे लक्ष्मण देख, वर्षा ऋतु अतिबाहित हो परम सुंदर शरद ऋतु आसीगला। काशतंडी फूलर पृथ्वी एत आच्छादित हो जाइए, देखिले मन हो सत्य जेपरी वर्षा ऋतु काशतंडी फूलर भी बाचिला बाला द्वारा निजर बार्धक्य प्रकाश करुच्छे। संतोष जेपरी लोभ को शोषि निए, अगस्त नक्षत्र उदित हो सेपरी मार्गर जल को शोषि ने। नदी और पुष्करण जल मद महशून्य सन्तमान हृदय परि निर्मल हो शोभा पाचे। ज्ञानी अर्थात विवेकी पुरुष मैंने जपरी ममता त्याग कर दियंती, नदी और सरोवर जल सेपरी धीरे धीरे सुखी आसला। अवसर मिलगले पुण्य प्रकट होपरी शरद ऋतु आसी जाणी खंजन पक्षी मैंने आसीगले। बर्तमान आ कादुआ ना कि धूली ना, या फल धरणी निर्मल हो नीति निपुण राजा कृतित्व पर शोभा पाचे। अविवेकी गृहस्थ जपरी धन अभाव हेले विकल हुए, जल कमी जबर माछ मैंने सेपरी विकल होती। भोगांग भक्त जपर सकल आशा त्याग करदे सुशोभित हुअନ୍ତି।
ଶରଦ ଆକାଶ ସେହିପରି ବିନା ମେଘରେ ଶୋଭା ପାଉଛି। କ୍ୱଚିତ୍ କେହି ଜଣେ ଅଧେ ଯେପରି ମୋର ଭକ୍ତି ଲାଭ କରନ୍ତି। ଏ ଶରଦ ଋତୁରେ ସେହିପରି ଅଳ୍ପ କେତୋଟି ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ହରିଭକ୍ତି ଲାଭ କରି ଚାରି ଆଶ୍ରମର ଲୋକେ ଯେପରି ନାନା ପ୍ରକାର ସାଧନ ରୂପେ ସମୟ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଅନ୍ତି। ଶରତ ଋତୁ ଆସିଯିବାରୁ ରାଜା, ତପସ୍ୱୀ, ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ଭିକ୍ଷୁକ ଯଥାକ୍ରମେ ବିଜୟ, ତପ, ବ୍ୟବସାୟ ଓ ଭିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ସେହିପରି ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ନଗର ଛାଡ଼ି ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେଣି। ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର ଚରଣାପନ୍ନ ହୋଇଯିବା ପରେ ଜୀବ ପାଇଁ ଯେପରି ଆଉ କୌଣସି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ରହେ ନାହିଁ। ଅଗାଧ ଜଳରେ ରହିଥିବା ମାଛମାନେ ସେହିପରି ସୁଖରେ ଅଛନ୍ତି। ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମ ସଗୁଣ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଯେପରି ଶୋଭା ପାଆନ୍ତି। ପଦ୍ମ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇଯିବାରୁ ସରୋବର ସେହିପରି ଶୋଭିତ ହେଉଛି। ଭ୍ରମରମାନେ ଅନୁପମ ଶବ୍ଦ କରି ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହେଉଛନ୍ତି ତଥା ପକ୍ଷୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଳରବ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଖିଲେ ଯେପରି ଦୁର୍ଜନ ମନରେ ଦୁଃଖ ହୁଏ, ରାତ୍ରି ଦେଖି ଚକ୍ରବାକ ମନରେ ସେହିପରି ଦୁଃଖ ହେଉଛି। ଶିବଦ୍ରୋହୀ ଯେପରି କେବେ ବି ସୁଖ ନ ପାଇ ସୁଖ ପାଇ ତୃଷିତ ହୋଇଥାଏ, ଚାତକ ସେହିପରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ତୃଷିତ ହୋଇ କଳରବ କରୁଛି। ସନ୍ଥଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ଯେପରି ପାପ ଦୂର ହୋଇଯାଏ, ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ରମା ସେହିପରି ରାତି ସମୟରେ ଶରତ ଋତୁର ସକଳ ପାପ ତାପ ହରଣ କରି ନେଉଛି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଗଲେ ଭଗବତୋକ୍ତ ଯେପରି ତାଙ୍କୁ ନିନିମେଷ ନୟନରେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖି ଚକୋରମାନେ ଯେପରି ଅପଲକ ନୟନରେ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା କଲେ ଯେପରି କୁଳ ନାଶ ହୋଇଯାଏ, ଶୀତ ଡରରେ ସେହିପରି ମଶା ଓ ଡାଆଁଶମାନେ ନାଶ ହୋଇଗଲେଣି। ସଦ୍ଗୁରୁ ମିଳିଗଲେ ଯେପରି ସନ୍ଦେହ ଓ ଭ୍ରମ ସମୂହ ସମୂଳେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ବର୍ଷା ଋତୁ ହେତୁ ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ କୀଟ ଓ କୃମି ଭରି ଯାଇଥିଲେ, ଶରତ ଋତୁ ଆସିଯିବାରୁ ସେମାନେ ସେହିପରି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେଣି। ବର୍ଷା ଋତୁ ବିତିଗଲା, ନିର୍ମଳ ଶରତ ଋତୁ ଆସିଗଲା, କିନ୍ତୁ ହେ ଭାଇ, ସୀତାଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ଧାନ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଟିକିଏ ସନ୍ଧାନ ପାଇଯିବି, ତେବେ କାଳକୁ ବି ଜୟ କରି କ୍ଷଣକ ମଧ୍ୟରେ ଯାଇ ମୁଁ ସୀତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିବି। ଏ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯଦି ଜୀବିତ ଥିବେ, ମୁଁ ଯତ୍ନ କରି ତାଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ନେଇ ଆସିବି। ସୁଗ୍ରୀବ ରାଜ୍ୟ, ରାଜକୋଷ, ନଗର ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଗଲା, ତେଣୁ ସେ ବି ମୋ କାର୍ଯ୍ୟ ଭୁଲିଗଲା। ମୁଁ ଯେଉଁ ଶରରେ ବାଳିକୁ ମାରିଥିଲି, କାଲି ଯାଇ ସେହି ଶରରେ ସେହି ମୂଢ଼କୁ ମାରିଦେବି। ଭଗବାନ ଶିବ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଉମା, ଯାହାଙ୍କ କୃପାରେ ମଦମୋହ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ସେ କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ହୃଦବଶ ହୋଇପାରନ୍ତି? ଏସବୁ ତାଙ୍କର ଲୀଳା ମାତ୍ର। ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନୀମୁନିମାନେ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରୀତି ଲଗାଇଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହିଁ ଚରିତ ଅର୍ଥ ଲୀଳାର ରସି ବୁଝିପାରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇଗଲେଣି ଜାଣି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଧନୁର ଗୁଣ ଚଢ଼ାଇ ହାତରେ ଶର ଧରିଲେ। ସେତେବେଳେ ଅସୀମ ଦୟାଳୁ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ଅନୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇ କହିଲେ, ଏ ଭାଇ, ସୁଗ୍ରୀବ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ସଖା। ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଭୟ ଦେଖାଇ ଏଠାକୁ ନେଇ ଆସିବ, ଆଘାତ ଦେବ ନାହିଁ। ଏପଟେ କିଷ୍କିନ୍ଧା ନଗରୀରେ ପବନ କୁମାର ହନୁମାନ ଦେଖିଲେ ଯେ ସୁଗ୍ରୀବ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ଭୁଲିଗଲେଣି। ତେଣୁ ସେ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ନତମସ୍ତକ ହେଲେ। ତାଙ୍କୁ ସାମ, ଦାନ, ଦଣ୍ଡ, ଭେଦ 4 ପ୍ରକାର ନୀତି ବୁଝାଇଦେଲେ। ହନୁମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସୁଗ୍ରୀବ ଭୀଷଣ ଡରିଗଲେ। କହିଲେ, ବିଷୟ ବାସନା ମୋର ଜ୍ଞାନ ହରଣ କରିନେଲା। ଏ ହନୁମାନ, ଯେଉଁ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ବାନର ଦଳମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେଠାକୁ ଦୂତମାନଙ୍କୁ ପଠାଅ। ଏହି ଖବର ଦେଇଦିଅ ଯେ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀ ଅର୍ଥାତ୍ 15 ଦିନ ଭିତରେ ଯିଏ ଆସି ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ନ ହେବେ, ସେ ମୋ ହାତରେ ନିଧନ ହେବେ। ଏହା ଶୁଣି ହନୁମାନ ଦୂତମାନଙ୍କୁ ଡକାଇଲେ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ସହିତ ଭୟ, ପ୍ରୀତି ଓ ନୀତି ଦେଖାଇ ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୁଝାଇଲେ। ସବୁ ବାନର ନତମସ୍ତକ ହୋଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଚାଲିଲେ। ଏତିକିବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆସି ନଗରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧ